बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। वज़ीफ़ा मैं आपको हर जुमेरात को बताता था, लेट हो गया, कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी। आज का वज़ीफ़ा बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला का इसमें सिफ़ाती या गनियो इसका मिज़ाज जलाली भी है, जमाली भी है, मुश्तरक है और इसके अदाद हैं 1081 यानी 1081। और इसका मतलब होता है बेपरवाह बेनियाज ज़ात और ख़ुद कफ़ील ज़ात, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहें फ्री फ्रॉम एनी नीड, सेल्फ सफिशेंट। उसके सब मोहताज हों, वो किसी ज़ात किसी की मोहताज ना हो। इसमें पाक के बेशुमार जो हैं फ़ायदे हैं। जो इसका विर्द करेगा वो मैं उसकी डिटेल बता दूँगा। गनी वो कैसा गनी है कि कायनात के सारे इंसान सारे जिन्नात जो कुछ उनके जहन में होगा, जो उनकी जितनी ख्वाहिशात हों वो सारी वो पूरी कर दे, तो उसका ख़जाना इतना वसी है, उसमें इतनी कमी भी नहीं आएगी। जितनी सूर जो समंदर में एक सुई जो है उसको अगर डुबोएं, उसके नक्के पे जितना पानी लगता है इतना भी उसके ख़जानों में कमी नहीं। और हम रोज़मर्रा देखते हैं, पहले सुई गैस नहीं थी, फिर सुई गैस निकल आई। पहले दुनिया में ये सोने के ज़खायर का पता नहीं था, चांदी के ज़खायर का पता नहीं था। ऐसी ऐसी गैसें, ऐसी ऐसी धातें जो हैं वो ज़मीन से निकली हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। तो इतने ख़जाने हैं मालिक के, सिर्फ़ हमें उसकी तरफ रजू करने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला जो है वो किसी को सखी को इसलिए पसंद भी करता है। आपने देखा कि जो आदमी अल्लाह ताला का ये वज़ीफ़ा जो अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है इसका करता है, उसको कितने फ़ायदे होते हैं। और जो उसकी राह में या उसकी मखलूक की खिदमत करता है, आप देखिए कि फ़तह मक्का जब हुई है तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हातिम ताई की जब बेटी आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए चादर बिछाते हैं और उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उसको बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। तो उसके बारे में मशहूर था कि वो 70 दरवाज़ों उसने रखे हुए थे अपने घर के, जिस दरवाज़े में कोई आता वो उसको देता था। तो एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, फिर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक ही दरवाज़ा था। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ 70 दरवाज़ों पे बंदे जाते थे और यहाँ पे एक ही दरवाजे से उसकी सारी हाजात पूरी हो जाती, उसके दूसरे दरवाजे की ज़रूरत ही नहीं रहती। हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं, इसकी बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ। यानी जब ग़ज़वा हुनैन के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया बिन खल्फ़ के बेटे को जितना माल दिया कि वो चीखता था, जाके पहाड़ पे खड़ा हो कहता, लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उनको ये डर नहीं रहता कि वो जो है वो गरीब हो जाएंगे या उनके पास माल की कमी हो जाएगी। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह ने फरमाया मैं अता करने वाला हूँ और मेरे महबूब जो है ये आगे तकसीम करने वाले हैं। तो खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो वज़ीफ़ा है इसका एक तो फ़राखी रिज़्क़ के लिए बहुत मुफीद है, जादू के तोड़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को ओहदा हासिल करना हो, इलेक्शन हो, तो उसके लिए ख़ास तौर पे मैं बताऊँ, अगर किसी बड़े ओहदे का तालिब है, तरक्की का है, किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे और किसी या शहीद के मज़ार पे 500 मरतबा जाके शाम को इशा की नमाज के बाद अगर रोज़ ये पढ़ दे और 21 दिन में अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो ओहदा चाहेगा वो उसकी झोली में आ जाएगा। इसी तरह जो है गुर्बत दूर करने का ये अमल है कि अगर किसी आदमी को तंग दस्त है, उसकी आमदनी कम है और उसके अखराजात ज़्यादा हैं और पूरे नहीं होते, बहुत परेशान है, तो उसको चाहिए कि इस इसमें पाक को 1081 मरतबा इशा की नमाज के बाद वितरों से पहले, जब वो सुन्नतें पढ़ ले, नफल पढ़ ले, इशा की नमाज के वितरों से पहले इसको 1081 मरतबा पढ़े और 40 दिन तक इसको पढ़ता रहे। 41वें दिन 2 रकत नमाज नफल पढ़ ले शुक्राने के और कोई शरीनी तकसीम कर दे गरीबों में, बच्चों में। अल्लाह ताला उसको जो है वो गनी कर देगा और अल्लाह ताला उसके बहुत ज़्यादा बरकत डाल देगा, उसकी गुर्बत दूर हो जाएगी। दुकान जी किसी की है, कारोबार है, वहाँ पे कारोबार वाली जगह पे रोज़ाना जब अपनी जगह पे जाए, सुबह अपनी दुकान खोले, कारोबार दफ्तर खोले, तो इसमें पाक को जैसा मैंने कहा 1081 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और 1 साल तक इस अमल को जारी रखे। उससे संभाला नहीं जाएगा, इतना उसका कारोबार वसी हो जाएगा। इसी तरह अगर गैब से चाहता है कि मेरी वो जो दस्ते गैब जिसको कहते हैं वो मुझे मिल जाए, तो इसमें पाक को 1081 मरतबा जो है वो रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, इसको भी वितरों से पहले रोज़ पढ़ना शुरू कर दे,
90 دن تک یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آدمی کو اتنی دولت نصیب ہوگی جو اس کے تصور میں بھی ہوگی۔ اسی طرح آمدن میں برکت کے لیے جو ہے جی اپنی نیت لیکن ٹھیک رکھے، اگر یہ کرے تو بعض نماز فجر اور نماز عشاء دونوں نمازوں کے بعد اس کو 1100 مرتبہ اگر روز پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ انکم جتنی ہوگی اس میں سارے اخراجات بھی پورے ہوں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت جہاں پہ اس کو زیادہ دینے پڑے۔ اور اس کے لیے نیت اپنی جو ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کے تو یہ ہے وہ جو مولانا روم نے حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا وہ ایک باغ میں گیا، اور وہاں اس کو جو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا شکار میں، تو انہوں نے ایک انار جو تھا اس کو جو تھا اس کا روس جو تھا نکال کے دیا، جوس اس کا، انار کا رس، تو وہ گلاس بھر گیا۔ تو اس نے دیکھا یہ تو بڑا لذیذ ہے، اس کو تو نیشنلائز کر لینا چاہیے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، بڑا زبردست انار ہے۔ جب دوسرا گلاس مانگا تو وہ گلاس نہیں بھرا 3 اناروں سے بھی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ آدمی بڑا نگاہ والا تھا، اس نے کہا جی لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، فرق آ گیا اس کی وجہ سے۔ تو جو حکمران ہوتے ہیں اگر وہ بدنیت بد دیانت، جس طرح پاکستان کو یکے بعد دیگرے ملتے رہے ہیں، تو اس طرح کے بد دیانت جب آتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ نیچے ریاست کے رہنے والے لوگوں پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک دیانتدار حکمران جس دن ہمیں مل گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتوں سے نوازا ہوا ہے کہ جس کا حساب نہیں، یہاں کے مزدور کے پاس بھی گاڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شادی نہیں ہو رہی اور محبت بھی کرتا ہے اور جینون کوئی غلط نیت سے نہیں کرتا، جینون چاہتا ہے میری شادی ہو جائے، کوئی رکاوٹ ہے اس میں، تو اس میں پاک کو 6250 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 21 دن تک پڑھے بلا ناغہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں پاک کو لکھ کے بھی اپنی جیب میں رکھے، تو جہاں وہ چاہے گا اس کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ جب شادی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی نیت ٹھیک رکھے۔ جس سے شادی ہونی ہے نہ تو اس کے مال و دولت پہ اس کی نگاہ ہو، نہ کوئی غلط اس کا مقصد ہو، نہ یہ ہو کہ میں اس کو لے لوں گا تو بعد میں طلاق دے دوں گا، یا میں حق مہر جو ہے وہ نہیں دوں گا بعد میں۔ تو یہ بہت چیزیں، نیت کا بڑا تعلق ہے۔ اور جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ یقین کی دولت جو ہے اگر وہ نہیں ہے تو جتنے مرضی وظائف پڑھتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہم مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔